समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड मोर यूट्यूब चैनल समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज मु आपण दश कुआरी दृष्टांत उपर कहबी जहाँ लिखा जाइए मात्यु 25 तार 1 ରୁ 13 पद जाए लिखा जाइए। वीडियो आरंभ करने पूर्व मोर छोट अनुरोध यही मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखु आ नुआ नुआ वीडियो देखापी बेल आइकन को निश्चय दबातु। तेज चलतु वीडियो को आरंभ करवा। गोटे दिन प्रभु जीशु निज शिष्य मानक जैतून पर्वत उपर जगतर शेष आउ तांकर द्वितीय आगमन विषय में कहते। से समय प्रभु जीशु निज शिष्य मानक शेष दिन सहित जड़ित अनेक चिन्ह उपर कहते। प्रभु जीशु से अनेक दृष्टांत द्वारा बुझाई कहते जे तांको आगमन पूर्वर आमको किपरि प्रस्तुत होगाकू पड़िबो। पर प्रभु जीशु 10 कुआरी दृष्टांत उपर बुझाइले जे स्वर्गराज्य से 10 कुआरी परि हेबो। सेतेबेले स्वर्गराज्य 10 जन कन्या सदृश हेबो। सेमाने आपण आपणा प्रदीप घेनी वरंग सहित साक्षात करने बाहरिले। सेमानंक मध्यरु 5 जन निर्बुद्धि और 5 जन सौबुद्धि थिले। निर्बुद्धि माने प्रदीप नेवा समय रे निज निज सहित तैल नेले नाही, मात्र सौबुद्धि माने आपण आपणा प्रदीप सहित पात्र रे तैल नेले। वरंग आसीबार विलंब हुअन्ते समस्ते डुलाई डुलाई सही पड़िले। किंतु अधरात्रि रे देख बर तांको सांगरे साक्षात करने को बाहर होई आसिला। एपरि कलहल हैला। सेतेबेले सेई कन्या समस्ते उठी आपणा आपणा प्रदीप सजाड़िले। किंतु निर्बुद्धि माने सौबुद्धि को कहिले तुम तेलरू आमको टिके दियो कारण आम प्रदीप सब लिभि जाउची। मात्र सौबुद्धि माने उत्तर देले नाई नाई तुम आम पाई तो अंटिब नाही, बरं दोकानी मानक पाखकु जाई आपणा आपणा निमंते किणी आण। किंतु से माने किणीबाकू जाउथिबा समय रे बर आसिले। पुणी जो माने प्रस्तुत थिले से माने तांको सहित विवाह उत्सव रे योगदान करने निमंते गृह प्रवेश कले। आउ द्वार बंद करागला। एथि उतारे अन्य कन्या माने मध्य आसी कहले हे प्रभु आम पाई द्वार फिटई दियंतु। किंतु से उत्तर देले मु तुम मानक सत्य कहूची मु तुम मानक जाने नाही। अतएव जाग्रत थाओ कारण तुमे माने सेई दिन कि सेई दंड जान नाही। मोर भाई और भौणी माने एही दृष्टांत को आमे विस्तार करी बुझिबा। एही दृष्टांत रे कहिथिबा 10 कुआरी मंडली को प्रतिनिधि करे। आउ सेई कुआरी हाथ में जो दीप थिला सेटा आम शरीर को प्रतिनिधि करे। आउ जो निया प्रदीप रे जलुथिला सेटा परमेश्वर स्वभाव चिन्ह। आउ जो तेल प्रदीप को जलिबारे साहाय्य करे सेटा पवित्र आत्मार चिन्ह। आउ जो बर को कुआरी माने अपेक्षा करथिले से हेउचंती प्रभु जीशु। मोर भाई और भौणी माने यही दृष्टांत को आम ध्यान रे सुनिबा आउ बुझिबा। से 10 कुआरी पाखरे जो तेल थिला तार अर्थ जे तांकर स्वभाव प्रकृति एवं पवित्र आत्मा को मंडली रे से समान भाव रे देइचंती। एठारे आमे जानि परिबा जे सदाप्रभु लोक देखाइबा काम करंती नाही। से केबे भी कौ कथारे कॉम्प्रोमाइज करंती नाही। एही दृष्टांत उपरे आमे देखु जे सेई 10 कुआरी मध्यरु 5 जन मूर्ख थिले एवं 5 जन ज्ञानी थिले। एही 5 कुआरी को मूर्ख कुआजिबार कारण यही जे सेमाने प्रदीप तो नहीं थिले किंतु सेमाने तैल नहीं नाथिले। सेथिमाय सेमानंकु मूर्ख बोली गणागला। मोर भाई और भौणी माने आज समय रे भी तुमे अनेक क्रिस्टियन लोकन को पाइबो जो मानकर आत्मिक जीवन न थाए। सेमाने केवल नाम रे क्रिस्टियन एवं सेमाने नाम पाई चर्च को जांदी। एपरी लोक माने निज आत्मा सहित प्रभु को उपासना करती नाही। सेमाने गीत गाई प्रार्थना करती एवं देखाइबा पाई हाथ उपरे उठाई प्रार्थना करती। किंतु एही लोक माने मध्यरे पवित्र आत्मांगर पूर्णता पूर्ण हुए नाही। एही लोक माने गोटिए कानरू शुणती आउ अन्य कानरू बाहर करी दियंती। मु अनेक लोकन को देखिछि जो माने चर्च को जाती किंतु चर्च रु बाहरिबा मात्रे सेमाने लोकमानंकु खराप कथा कहिबा, लोकर चुगली करिबा, लोकंक प्रति खराप शब्द कहिबा एवं एपरी अनेक पाप करिबा आरंभ करंती। आउ एही लोक माने सेई 5 कुआरी समान हेबे जो माने सेमानंक सहित तैल न नथिले। मोर भाई और भौणी माने बिना तेल रे तुमे केबे भी प्रदीप जळै पारिबो नाही। तैल बिना प्रदीप बेकार। तेणु आपण बाहर किपरि अछंती ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। आपण चिंता करंतु जे भितर पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण अछंती कि नाही।
ରୋମିଓ 8:9 ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନା। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରଦୀପ ପରି ଯାହାଠାରେ ତୈଳ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗେ ଦେଖିବା ସେ ଜ୍ଞାନୀ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଦୀପ ସହ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି 5 କୁଆଁରୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆମକୁ ଏହି ବୁଝାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହିତ କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ ଥାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ ହେଉ। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାନନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ 2 ପ୍ରକାର ମେଷ ପାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଲରୁ ମୂର୍ଖ କୁଆଁରୀଙ୍କ ପରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଲରୁ ଜ୍ଞାନୀ କୁଆଁରୀଙ୍କ ପରି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆଗେ ଦେଖିବେ, ବରଂ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଇ ଢୁଳାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବର କେବେ ଆସିବ, ଆସିବାର ସମୟ କ'ଣ ହେବ। ଏହି 10 କୁଆଁରୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ଆସିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ସେହି ମୂର୍ଖ କୁଆଁରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କେବେ ହେବ। ତେବେ ଆଗେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେହି 10 କୁଆଁରୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ମୂର୍ଖମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶବ୍ଦଟି ଆମକୁ କୁହେ ମୂର୍ଖ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଥିଲା? ଫରକ ଏହି ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ତୈଳ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରେମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏହା ଘଟୁଛି ବି। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରେମ କେବେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଶେଷ ତୁରୀ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ବାଜିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କର, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଶିଖିଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।